Ja, die Boote sind mal fett. Das sind richtig dicke Kasten. Was? Ja. Ehi, ciao amici esploratori, mi riconoscete? Anche Sono il Onride professor Sound. Knight e vi accompagnerò lungo questa emozionante e pericolosa avventura. Siete pronti? Oh, che spavento! Tranquilli amici, questi esemplari sembrano piuttosto pacifici. Un nome isauro e due simpatici adrosauri. Jetzt fetzt es. Guardate, un insieme di Wir cuccioli haben di sogar dinosauri. Onride-Sound. Nulla Wie da krass ist das? esploratori, possiamo proseguire. Attenti alla coda! Per adesso tutto tranquillo. Salutate i vostri amici qui fuori. Ciao! Ciao! Natürlich. Silenzio ora, alla vostra destra, il nostro esemplare adulto più grosso di Omeisauro. È enorme! Da questa parte un magnifico triceratopo con il suo piccolo. Se noi disturbiamo passeremo Ja. senza problemi. Oh, attenti esploratori, un possente anchilosauro. Facciamolo arrabbiare, mi raccomando. Ehi, ma chi sono loro? Le cose si mettono male? Alter, war das laut. Questi pterosauri non hanno la faccia molto amichevole. Io scappo! Boah. Ich feiere ja so, dass das Ding ein Onboard hat. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Oh. Oh nein! Oh. Alter! Also es ist wenig ins Boot gegangen eigentlich jetzt. Und das hat spektakulär ausgesehen, aber es war jetzt nicht so was. Also bei mir ist es voll ins Gesicht und auf die Beine gegangen. Ah nein. Avete fatto il bagno? Wow, was haben die für gute Animatronics? Siamo nel regno dei carnivori. Raptor ovunque, dinofosauri! Aspetta adesso, un grande esemplare! Yo, Sopra di noi! der Sabbat. Che silenzio! Da sieft's. Bitte nicht. Okay, gut. Boah, Alter. Ich hab mich mehr erschrocken, Alter. Was sind das für gute Animatronics, die die haben? Tra poco vedrete la nostra via di fuga. Non fermatevi.
Das geht tatsächlich noch. Das ist nicht so schlimm, wie man denkt. Meno male, l'abbiamo scappata per un pelo. Top 5 Logflugs, Ora non ci Alter. rimane che scappare da questo pericolosissimo geil. posto. Evviva amici, siamo salvi! Anche se un po' bagnati. Spero che vi siate Wie gut war bitte der Logflug? Stark. Das war einer der stärksten Logflugs, die ich je gefahren. Also Logflugs, Watercoaster, die ich je gefahren bin.